माचयेर बसून आशिल्ले तुमचे मोगाचे आमदार गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाई, बाणावलेचे आमदार बाब वेन्झी विएगस, केपेचे आमदार बाब एंटन डिकोस्टा, दुसरे माचयेर बसून आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सगळे पार्टीचे अधिकारी, कौन्सिलर, आदले सगळे हिंगा बशिल्ले कॅन्डिडेट बाब साव्यो कुतीन आनी म्हज्या मगाळ भावनो भयणीचो आपोरबायच्या भुरग्यांनो, जे बाब वेन्झीन सांगिल्ले ते भाशेन खरेंच आज म्हाका दिसता जेन्ना ही वर्कर्स मिटींग कशी और एक मेन मिटींग कशी जेन्ना बाब विजय सरदेसायन एक फुडाकार घेतलो आनी खरेंच खुशालकाय आमकां भोगता आयच्या दिसाक, कित्याक ह्या पद्दतीन लोकांक चोवपाक। भावनो भयणीनो, हें इलेक्शन एक सामान्य इलेक्शन न्हू, हें इलेक्शन गोंयकारांचें इलेक्शन, हें इलेक्शन तुमचें इलेक्शन, तुमचे भुरग्यांचें इलेक्शन। ह्या दिसांनी सगळे कडेन जावं टीव्हीचेर, न्यूजपेपराचेर, होर्डिंगाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर, तुमचे सगळ्या मोबायलाचेर व्हिडिओ येता इलेक्शनाच्या प्रचाराचे आनी सगळे कडेन जावं पेट्रोल पंपा ऑपोजीट जावं पब्लीक टॉयलेटींनी हिंगाय आमचे इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट बाब कॅप्टन विर्यातो, तशेंच आमचे इंडिया अलायन्साचे उमेदवार बाब कॅप्टन विर्यातो आनी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर पाविल्ले आसात। हांव तांकां मागता की ताळ्यांनी तांकां येवकार दिवचो। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया अलायन्स जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मोठ्यान जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तर हे सगळे जाग्यार कितें दिसती पडटा ह्या दिसांनी? मोदी की गॅरंटी और मोदी की गारंटी। आता ही मोदी की गॅरंटी कितें दाखोवन दिला तुमकां भावनो भयणी? सारकें लो वॉरंटी। आता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा इंडिया शायनिंग म्हणून एक कॅम्पेन जाल्लें आनी अच्छे दिन म्हणून येतले म्हणून अब की बार अच्छे दिन आने वाले हैं म्हणून हेंय एक कॅम्पेन जाल्लें। आयच्या दिसाक जे 28 स्किम्यो प्रोग्राम जे हे नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान ओ बीजेपी सरकारान केलेले आहाय वर द सेम प्रोग्राम्स made by the UPA। 28 प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम। JNNURM एका अमृत म्हणून नाव दिले, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन एका अमृत म्हणून नाव दिले, निर्मल अभियान, निर्मल भारत अभियान एका स्वच्छ भारत म्हणून नाव दिले, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत ही सगळी गॅरंटी हे सगळ्यो स्किम्यो काँग्रेसाच्या पक्षान हे दिलेले। फक्त जाला ते रिब्रँडिंग, रिपॅकेजिंग। इंदिरा आवास योजना म्हणून स्कीम आशिल्ली ती चेंज करून प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केली। भावनो भयणीनो, हे हांव तुमकां कित्याक सांगता? कित्याक आज ज्या पद्दतीन बारीक लोकांचो तुमगेले पयशे इबाड केलेलो आहा एडवर्टायझिंगान घालून
जे जुमला हे सगळे आज ऍडव्हर्टायज तुमका सगळे कडेन हिंगा दिसता, जायते होर्डिंगाचेर हिंगा दिसता. या नरेंद्र मोदी सरकारान 2014 जेन्ना प्रधानमंत्री जावपाक जाय आशिल्लो म्हणून तेणे हिंगा गोंयकाराक हिंगा तेका डिक्लेअर केल्लो. मनोहर पर्रीकर तेणे तेका डिक्लेअर केलेलो, बीजेपी पार्टीन डिक्लेअर केलेलो. आणि त्या वेळार तो उलयतालो की 2014 इलेक्शनाक वैष्णो होणे सिलिंडराक नोमान करा, भाव 450 रुपया जालो हा. आज सिलिंडराचो भाव 1100 रुपया जालो हा. आज पेट्रोलाचे प्राइस केंद्र सरकार क्रूड ऑयल बॅरलाचे प्राइसाचे कंपॅरिझन केल्यार 26 रुपयांक फावो दिवपाक शकता. त्या वेळार प्राइस आशिल्ले 65 रुपीज पर लिटर. आयच्या दिसाक 95 रुपीज महाराष्ट्राच्या गावांत 100 रुपयान मायज झालेले हा. तर ह्यो सगळ्यो ज्यो ह्यो आश्वासन हेमी दिलेले आहाय ते सगळे जावन अशे जुमला. लोकांक फोटोवपाक हे दोन्ही इंजिन डबल इंजिन सरकार आज लोकांक फोटोवपाक मुखार एक प्रयत्न तेमी केलेले आहा. मोदी की गॅरंटी एक म्हाका दिसता सारखे ऑपोजिशनाच्या आमदारांक ते दिवपाक सोदता, गोंयांत तरी दिवपाक सोदता की तुमी पयली गॅरंटी करप्शन प्रमोट करपाक. करप्शनान आहाय तितले मनीस जे लास्ट 5 वर्सांनी 25 ऑपोजिशनाचे लीडर जे आशिल्ले, पार्टीचे लीडर आशिल्ले, 25 मध्ये 23 जाणांक आज जे ईडी जावं IT जावं CBI हांकां घालून भियोन हे तेंगेले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक वॉशिंग मशीनान घावन तांकां धोये करून आज हेमी सगळ्यांनी बीजेपीन प्रवास केलेलो आहा. दुसरी गॅरंटी डिफेक्शन प्रमोट करपाक. ज्या पद्धतीन गोंयांत आनी आख्या देशभर सत्ता में आने के लिए डिफेक्शन करना, ये प्रमोट करपाक, इंजिनियरिंग करपाक हे मोदी सरकारान गॅरंटी दिलेली आहा. आज म्हाका दिसता आनी एक गॅरंटी आनी सारकी डेंजरस गॅरंटी आनी हिंगा सगळे पत्रकार भाव बसलेले आहाय. And today there is a threat to the freedom of expression and threat to the fourth pillar of the democracy. 2014 to 2024 कितले इंटरव्यू पयलीच्या प्रधानमंत्रीन दिले, आतांच्या प्रधानमंत्रीन कितले इंटरव्यू दिले, कितले डायलॉग झाले, कितले मोनोलॉग झाले, तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणी. आज हे लोकसभाच्या इलेक्शनाक जेन्ना सगळे विरोधी पक्षाच्या फुडारांक दिसले की आमी एकठांय जावपाक जाय, गोंय सांबाळपाक, गोंय राखपाक, कित्याक हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे मनीस आज करप्शनाचे राखणदार जालेले. आज गोंयांत इतले करप्शन जाता, सगळे खात्यांनी जाता. ही हुकुमशाय, ही दादागिरी. आमी गोंयकार म्हणून एक लिबरल वी आर नोन फॉर आवर फ्री व्हॅल्यूज ऑल ओव्हर द कंट्री. पण आज आमगेली आयडेंटिटी, इट इज टाइम टू प्रोटेक्ट आवर आयडेंटिटी. राखपाक जावं हिंदू भाव, जावं मुसलमान भाव, जावं क्रिस्तांव भाव, सगळे एकठांय आमी फामाद देशभर जगभर. पण हुंय ना हुंय आमकां डिवायड करपाचे जे प्रयत्न ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन आनी हे नॉन स्टेट एक्टर, हांव सदांच म्हणटा नॉन स्टेट एक्टर, कित्याक हे भायले गांवचे भाड्याचे बोय दुसरे आमचे मध्ये फूट घालपाक हे नॉन स्टेट एक्टर, हे कम्युनल
आमचे मदें फूट घालपाक तेच दिसा केला। आज भावंदो भयणीनो, आमी सगळे गोंयकार म्हणून एकठांय जावपाक जाय। सगळ्यांक दिसलें आनी हांव माफी मागता, कित्याक जेन्ना काँग्रेस पक्षाचे जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक सगळ्यांक दिसलें की केन्ना तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता, तुमी कितें मॅच फिक्शन केला डेम्पो बराबर, सगळ्यांक दिसलें, जायते फोन आमकां येयले। पूण आमी वी आर अ डेमोक्रेटीक पार्टी आनी जेन्ना इंडिया अलायन्साचे सगळे आमी पार्टनर एकठांय जाले, आमकां दिसलें सगळ्यांले व्यू कन्सिडर करून आमी हो कॅन्डिडेट दिलेलो आहा। लेट जाला दुबाव ना, पूण आज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगपाक तुमकां, आज तुमचे मुखार तुमचो फुडार राखपाक इंडिया अलायन्साचे सगळ्या वांगड्यांक असलो कॅन्डिडेट दिलेलो आहा जेणे देशा पासत खूब खूब केले। कारगिल वॉर हिरो जालो, 26 वर्षां 26 years तो इंडियन नेव्ही आशिल्लो, and he's a tsunami survivor. अंडमान एंड निकोबार आयलँडाचेर तो इज अ सुनामी सर्वायवर। गोंयभर भोंवलो, गोंयांत कोळसो नाका म्हणून भोंवलो, डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून भोंवलो, तनमार प्रोजेक्ट नाका म्हणून भोंवलो। जेन्ना म्हाका तरी दिसना की तो तेणे केन्नाच चिंतूंक नाशिल्ले आज तो घडये एक खासदार जावपाक एक उमेदवार जातलो म्हणून। उक्ते मनान मुखार तो सरलो, आख्खे गोंयभर तो भोंवलो, प्रयत्न केले लोकांक जागोवपाक। आज ह्या बीजेपी सरकाराची इतली दादागिरी जालेली आहा, ते आमकां सांगता, विधानसभेत प्रश्न जेन्ना घालता त्या वेळार सांगता की गोंयांत कोळसो नाका, हो प्रश्न तुमी लोकां मुखार गायलो पूण आमी निवडून येले। तुमकां तनमार प्रोजेक्ट नाका, प्रश्न गायलो, आमी निवडून येले। So where is this दादागिरी of this BJP government reached? हे प्रश्न जाव तुमचे आमदार बाब विजय सरदेसाई, दुसरे आमचे सगळे ऑपोजिशनाचे आमदार आज गोंय राखपाक जे प्रयत्न करता, तुमचे हक्का पासून जेन्ना आमी झगडटा, आमकांय आदार जायो, केंद्र सरकाराचो आदार जायो। कित्याक दुबाव ना, जे प्रश्न जाव ज्या पद्दतीन म्हादय जे पद्दतीन विकली, ज्या पद्दतीन अनएम्प्लॉयमेंट is one of the highest problems in Goa. वयता थिंगा सगळे भुरगे बेकार आहाय, सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स जाय। आज इन्फ्लेशन हुंय पावलेलें आसा, दुसरे टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाक होय प्रयत्न म्हाका दिसता हुंय ना हुंय केंद्र सरकार आनी हो सरकार फेल जालेलो आहा। भावंदो भयणीनो, आमकां विश्वास आहा की जो कॅन्डिडेट आमी तुमच्या मुखार दवरला, तेका एक प्रश्न विचारपाक एक धमक आहा, एक कला आहा, तेका गोंयच पासत गोंयच जो मोग आहा तेच्या काळजांत आहा, रोगतांत आसा। ज्या वेळार तेका कॅप्टन विर्याटोक कॅन्डिडेट म्हणून आमी डिक्लेअर केलो, सगळे गोंयकार जावं लंडनचे लोक, सगळे गोंयकार जगभर आमकां इतले फोन येले आनी म्हाका खात्री आहा की 7 तारखेक जेन्ना तुमी सगळे वोटिंगाक वयतले, एक सुनामी जातली आनी आमचे कॅप्टन विर्याटो हो दक्षिण गोंयचो खासदार जातलो। गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाजूय जातलो। भावंदो भयणीनो, एक सायडीन आसा कॅप्टन विर्याटो, दुसरे सायडीन आसा बीजेपीचे कॅन्डिडेट। तेजेर चड उलयना, पूण तुमी चिंतपाक जाय, हो कॅप्टन विर्याटो तुमकां बाजारांत मेवतलो, दुकानांत मेवतलो, सायकलीचेर मेवतलो, सगळे कडेन मेवतलो। दुसरे कॅन्डिडेटाक 10 दीस लागतले तुमकां अपॉइंटमेंट घेवपाक, 10 दीस लागतले। आज हे सगळे जे प्रश्न आमी विधानसभेत मांडटा, आमकां खात्री आहा की कॅप्टन विर्याटो हे प्रश्न लोकसभेत मांडटलो। जे गोंयचे प्रश्न आमचे साधारण आज म्हादय, अनएम्प्लॉयमेंट आनी हे सगळे प्रश्न जे गोंयचे आहा ते लोकसभेत मांडपाक तो प्रयत्न करतलो आनी आमचे सगळ्यांचे
जी संस्कृती गोंयकाराची आहा ती आमी दाखोवन दिवपाक जाय की आमी सगळे एकठांय म्हणून आमकां डिवायड करपाक जे प्रयत्न हो सरकार करता ते प्रयत्न आमी भायर उडोवन दवरपाक जाय. कित्याक आज गोंयांत जो कचरो जाला, जी घाण जाल्या, आनी ह्या बीजेपी सरकारान ही केलेली आहा. आनी म्हाका खात्री आहा तुमचे आमदार बाब विजय सरदेसाय बरोबर आमी सगळे एकठांय रावन ह्या बीजेपी सरकाराक दाखोवन दितले की आमी गोंयकार सगळे कॅप्टन विराटो आनी इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेटा बरोबर आहाय. आमकां हांगा आपयन 2 उतरां दिवपाक बरो सोयीक आनी बरी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान दिलें. चड आनी चड देव बरें करूं. एक्चुअली फुलां म्हणटी कार्यावळीच्या सुरवाती दिवपाचे असतात, पण आमचे सगळे सोयरे मातशे उसरां पाविल्ल्यान एक फूल तेका सगळ्या भेटोवपाक लायता. बाय पुजा. आमदार बाब एल्टन. आमदार बाब वेंजी वेगस. ऑपोजिशन लीडर बाब युरी आलेमाव. आमचो काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर. आज जे आमचे बरोबर गेल्ल्या असेंब्लीच्या इलेक्शनात जे विरोधाक आशिल्ले, पण ह्या इंडिया अलायन्सा लागून आज सगळे बरोबर एकवटान आयलात. हांव मागता बाब विजय सरदेसाय हाजे लागीं आपाचे गेल्ले खेपेचे फातोर्डाचे उमेदवार बाब संदेश तेलेकार हाका बुके दिवचो. विजय सरदेसाय कडेन. टीएमसीचे गेल्ले खेपेचे उमेदवार बाय सेवल आवाज हाका बुके भेटोवचो. आणि आमचो अलायन्साचो उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाका जितचे पयलेच आमी आज पयलेच फुलां भेटयतात की आमचो विजय निश्चित आहा म्हणून. सगळे उठिल्ले जात. मातशे सगळ्या लागीं मागता वयर हात वयर करून एकमेकाच्या हातां घेवन एक आमी जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा. मीटिंग बऱ्याच पयलीं सुरू जाली. म्हाका खबर आहा तुमकां रावचें पडलां. हांव मागता बाब अमित पाटकर लेट अस बी व्हेरी ब्रीफ, कित्याक लोक हांगा 6:30 आयिल्ले. सो मागता बाब अमित पाटकर आनी आपले उलोवप करचें. आता म्हाका ती संवयच जाल्या. खंयच्या मिटिंगेक गेलो की इवन आमच्या काँग्रेस पक्षाची सुद्दां जर मिटींग आसली जाल्यार सदां म्हाका लास्ट उलोवचें पडटा. सो जो होस्ट आसता पळय आमच्या पक्षा तरी आसतना आज बरो पयलीं दिला. ना पूण हांव चड वेळ घेना, कित्याक म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनाचो डेडलायन आसा. आमचे बाकीचे 2 उलोवपी आनी मेन आज जो आमचो उमेदवार म्हाका दिसता ताचे आयकपाक तुमी सगळे लोक आयिल्ले आसा. आयच्या ह्या फातोर्डा इंडिया अलायन्स, इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार म्हाका दिसता हाजे आनी गोवा फॉरवर्ड हाजे सगळे वर्कर्स आज ह्या मिटिंगेक माचयेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आमच्या गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव, फातोर्डे मतदारसंघाचे आमदार तुमचे बाब विजय सरदेसाय, माचयेर आशिल्ले बाकीचे आमदार बाब एल्टन, आमच्या काँग्रेस पक्षाचो दक्षिण गोंयचो इंचार्ज तसोच बाब वेंजी, आनी हांगा आशिल्ले सगळे पक्षाचे म्हणजे तृणमूल काँग्रेस, आमचे आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्डाचे सगळे आनी बाकीचे कावन्सिलर. म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा की ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे सरकार आणि नरेंद्र मोदीच्या सरकारान गेल्ली 10 वर्सां ह्या देशाच्या जनतेक न्ही पूण आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक जो काबार करपाचो जो प्रयत्न केला, जे आश्वासनां दिल्ली 2014 अच्छे दिन येतले म्हणून, आयले अच्छे दिन ताजे,
आनी आमकां सगळ्यांक काबार केलें. म्हाका दिसता हे सगळे जे मुद्दे विशय आसात ते आज बीजेपीक हरोवपाक ह्या माचयेचेर तुमकां दिसता तशें सगळे एक जाल्ले आसा. आज गोंयचे जितल्यो ओपोजिशन पार्टी आसात ह्यो सगळ्यो आज एक जाल्या. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस वर द अलायन्स पार्टनर इन 2022 आनी हो अलायन्स आमचो आजुनूय आसा, मुखारूय उरतलो, मुखार उरचो अशें हांव आश बाळगितां. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी गुडी पाडव्याक जेन्ना ऑफिशियल कॅम्पेन आमी काँग्रेस पक्षाची लॉन्च केली आनी ताच्या उपरांत गुडी पाडव्याक आमी ऑफिशियल कॅम्पेन लॉन्च केली आनी ताच्या उपरांत रामनवमी प्रभू श्री रामनवमीच्या दिसाक आमी दोनूय आमचे उमेदवार हांचो जेन्ना अर्ज जेन्ना आमी दाखल केलो तेन्ना बोल्लो तेन्ना एक गोश्ट सिद्ध जाली की थंय जो बीजेपीच्या पयले दिसा जे नॉमिनेशन जे फायल जाल्लें आनी थंय आयिल्लो क्रावड आनी थंय आयिल्ले लोक म्हाका दिसता इट वॉज प्युअर थंय जे मुख्यमंत्री मंत्री शो ऑफ स्ट्रेंथ केलो तांणी आनी जितले लोक थंय आयिल्ले तांचे जर तुमी चेहरे पळयत जाल्यार कळून येता की तांकां कोणाक तरी जबरदस्ती हाडिल्ले नाजाल्यार पयशे दिवन हाडिल्ले. पूण दुसऱ्या दिसा जेन्ना इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉकाचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार दोनूय उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंयान पळय उमेदवारी जेन्ना नॉमिनेशन फायल केलें थंय जो क्रावड आयिल्लो थंयचे लोक आयिल्ले तांचे उत्साह तांचो प्रतिसाद आनी तांचे एन्थुजियाजम जर तुमी पळयत जाल्यार म्हाका विश्वासान खात्रेन सांगता की ह्या फावट इंडिया आघाडीचे काँग्रेस पक्षाचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय हे दोनूय जिखतले. आनी आज फातोर्डकार ज्या संख्येन तुमी आज भायर सरल्यात जे एकवटान तुमी आज भायर सरल्यात काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाक तेंको दिवपाक म्हाका खात्री आसा की 2022च्या इलेक्शनान बीजेपीक फक्त म्हाका दिसता 9,500 कितें पडले आनी ती जर आमी सगळी काडली जाल्यार 14,500 मतां ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा. सो आज हांगा ही संख्या पळोवन सगळे लिडर माचयेर पळोवन म्हाका तर खात्री जाली की आमकां फातोड्यान म्हाका दिसता 14,500 मतां ही मेळटली आनी आमची लीड मिनिमम 5,000 आसतली. पूण मातूय दुबाव चड वेळ घेना नाजाल्यार कॅप्टन आमी वता आसतना परत झगडी जातली. तूं आपलें सगळें भाशण उलोवन गेलो म्हणटा सो हांव चड उलयना. आज काँग्रेस पक्षान आपलो जाहीरनामो आपलो मॅनिफेस्टो आमी लॉन्च केला. जे गोंयचे मुद्दे आसात गोंयचे इशू आसात जे आमचे इतर बाकीचे सगळे पक्ष तांचे आमी इनपुट्स घेवन जे कोर इशू आसात हे आज आमी रिलीज केल्लो आसा. फाल्यां आमचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंय हे आपलो पर्सनल मॅनिफेस्टो पर्सनल अपील हे ते फाल्यां लॉन्च करतले. पूण आज 21 एप्रिला दिसाक आमी 21 गोंयकाराचे प्रश्न गोंयकाराचे इश्यूज आनी गोंयचे मुद्दे जे आमचे दोनूय उमेदवार जेन्ना निवडून येतले तेन्ना आमी रिजॉल्व करतले असो आज आमी मॅनिफेस्टो काडले. आनी ते कोर इशू आहा गोंयचे ते मागीर स्क्रॅपिंग ऑफ 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसतलो, स्टॉपिंग ऑफ गोवा बीइंग अ कोल हब, ज्यो रिवर नॅशनलायजेशन ज्यो जाल्यात आमच्यो ते परत हाडपाचे, मागीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ जावपाक जाय तो, मागीर जागे सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आज हे सरकार आमचे गोंयचे जागे आमची भाटां बेसां जो विकपाचो एक प्रयत्न चल्ला ते खंय तरी ताका विथ सेंट्रल एजन्सीज मेळून एक कायदो असो हाडप की बाबा ते जागे फर्स्ट रायट गोंयकारांक मेळप अशें आमी 21 मुद्दे गोंयकाराचे प्रश्न ते मांडल्यात. म्हाका दिसता आमचो प्रयास आसा फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जाता. 40 मतदारसंघात आमी आमचो मॅनिफेस्टो जो गोंयकाराचो मॅनिफेस्टो बाब युरी आलेमान उल्लेख केलो की आमकां ह्या फावट तिकीट दिवपाक लेट जालो म्हणून. आमी सदांच जेन्ना आमचे दोनूय आमचो इन्चार्ज आमचो विरोधी पक्ष फुडारी त्या सायडीचे आनी आमचे कॅन्डिडेट जेन्ना भोंवताले जेन्ना तांणी कॉर्नर मिटिंग्यो घेतल्यो जेन्ना तांणी वर्कराच्यो मिटिंग्यो घेतल्यो लोकांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो अरे बाबा तुमचे मॅनिफेस्टो तुमचो अपील केन्ना येता काय म्हणून. मातसो वेळ जालो कित्याक आमकां सगळे गोंयकाराचे फीडबॅक जे ते भोंवताले लोक जेंकां सांगताले हे सगळे पॉयंट घालून आमी आमचो मॅनिफेस्टो केल्ला. सो काँग्रेस पक्षाचो न्ही तर पुराय गोंयच्या जनतेचो मॅनिफेस्टो आसा. जे पुराय गोंयच्या जनतेचे जे प्रश्न आसात जे कोर इशू आसात
ते घालून हो केल्लो मॅनिफेस्टो. हांव चड वेळ घेना पूण लास्ट एकूच सांगपाक सोदता की सगळी कडेन तुमी पयलां आसतलें ह्या दिसांनी आमी पुराय गोंयभर भोंवतात, उत्तर गोंय पेडणे पासून काणकोण मेरेन. ह्या दिसांनी जेन्ना हांव भोंवता पळय सगळी कडेन होर्डिंग लागल्या, सगळी कडेन होर्डिंग लागल्या. आनी त्या होर्डिंगाचेर जर तुमी बारीकसाणेन जर लक्ष मारत जाल्यार म्हाका एक प्रश्न पडटा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान नरेंद्र मोदीचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन लायला काय म्हणून हांव एकदां चिंतपा पडटा. तुमी बांबोळे जर वचत खुर्सा कडेन जाल्यार तो थंय सेंगॉल घेवन तकली सकयल घालून. अरे सेंगॉल बी म्हणटा तुवें घेवप न्ही, सेंगॉल बी म्हणटा भटांनी घेवप हातीन, तुवें न्ही तो. थंय ते पयर आमची फोंड्या जाली मिटींग, बाब आमचो दुर्गादास कामत आनी बाकीचे आमी सगळे आशिल्ले. हांव फोंड्या वतालो. अरे फार्मागुडीर वता जाल्यार हो ती संत तुकाराम महाराज जावन उबो आहा, मुद्दम पळयात. आनी खंय तरी गेलो थंय तो मौलानाचो रूप घेवन आहा, म्हाका दिसता साखळे सायडीन खंय तरी तें पयलां. सो समजना म्हाका की हे प्रमोद सावंत कितें नरेंद्र मोदीचो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन लायला गोंयभर आनी वचत ते मोदी की गॅरंटी. अरे बाबा कोण हो मोदी? हे बीजेपी म्हणटा ते मास्टर मॅन्युप्युलेटर इन टर्म्स ऑफ नेम. नांवा भितर खेळपाक हे बीजेपीक सारके कळटा. मोपा एअरपोर्टाचेच उदाहरण घ्या तुम्ही. त्या मोपा एअरपोर्टाचे पयलीं ताणें सांगलें मनोहर पर्रीकरचें नांव दिता म्हणून, मागीर पर्रीकर गेले आनी मनोहर घातलें. अरे बाबा कोण मनोहर तो? थंय आजगांवकरूय आहा, थंय आनी खूब आहा, थंय शेटगांवकरूय आहा. सो थंयचे जितले मनोहर आहा ते सगळे फुल्ले आहा. ते म्हणटा आमचो एअरपोर्ट. तशेंच आनी ते मोदी की गॅरंटी केला. पुरो बरें लास्ट लास्ट जालें सोंपयता लास्ट. सो ही कोण बाबा हो ललित मोदी काय नीरव मोदी? हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान क्लियर करपाक जाय. कित्याक जी मोदी की गॅरंटी तांणी 2014 जी दिल्ली, जे तांणी सांगिल्लें की गोंयांक आपूण स्पेशल स्टेटस दितलो, म्हारगाय काडटलो, काला धन परत हाडटलो. एक आणो आयिल्लो ना त्या काला धनाचो. 2 कोटी जॉब दिता म्हणून सांगिल्लें आमच्या ह्या देशाच्या युवाक सांगिल्लें 2 कोटी वर्साक जॉब दिता म्हणून. आज सांगपाक दूख भोगता की गोंय म्हणटा ते आज नंबर 1 आहा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आनी हेडेड बाय दी सेम प्रायम मिनिस्टर. नीती आयोग जे आसा ताजो जर तर रिपोर्ट काढून पळयत विच इज हेडेड बाय दीस प्रायम मिनिस्टर, तो सांगता की गोंय नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ह्या सरकारान फाटल्या दिसांनी एक जॉब फेअर केलें, 4 कोटी रुपया म्हणले. जॉब कितले मेळ्ळे? 251 टेम्पररी जॉब दिले. सो ही पळय फटींगपणाची आश्वासनां 2014 ताणें दिल्ली. आनी एक याद आयलें, तूं सगळ्यांनी ते व्हिडिओ पळयला आसतलो. तो कितें सांगतालो? मैं चाय बेचने वाला था म्हणून, मैं चाय बेचने वाला आदमी था. आनी तो सांगतालो की ते गटारान म्हणतो जो एक गटार आशिल्लो त्या गटाराचेर आपूण एक तोप घातलो, त्या तोपाक एक बुराक मारलो, पायप लायलो आनी ते गॅस येता तातूंतल्यान च्या केली म्हणतो. आतां 10 वर्सां जालीं हांव सोदता बाबा ते खंयच्यान गॅस येतालो काय म्हणून. ताणें ह्या देशाच्या जनतेक अशें फटयलें की आज प्रत्येक मनीस, आमी जितल्या वाठारांनी भोंवतात, उत्तर गोंय दक्षिण गोंय, प्रत्येक गोंयकार आज हांचेर विटला. प्रत्येक गोंयकारा भितर हो राग आसा. आनी तो ह्या फावट म्हाका दिसता इलेक्शनाक दोनूय हांव तुमकां खात्रेन सांगता की ह्या फावट काँग्रेस पक्ष उत्तर गोंयांतूय जिखता. आमचो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आमी काल 19 तारखेक केल्लो ताचो रिपोर्ट आज आयला. वी आर लिडींग इन नॉर्थ गोवा. काँग्रेस पक्ष इज लिडींग इन नॉर्थ गोवा. आनी आमची कॅम्पेन जर तर फुडले 15 दीस जर तर सारकी वचत, आमचे सगळे इतर जे वांगडी आसात तांचे कडेन म्हजी मागणी आहा की म्हाका दिसता ज्या उत्साहान तुमी भायर सरल्यात की आज देश वाचोवपाचो आनी गोंय जर वाचयतले, आज ज्या उत्साहान तुमी भायर सरल्यात, असोच जर तर उत्साह आमचे फुडले 15 दीस जर उरलो जाल्यार दोनूय सिटां काँग्रेस पक्ष जिखतले, हातून मातूय दुबाव ना. लास्ट एकूच अर्थ सोपयता, मागीर सोपयता खरें तशें म्हजे रागार जातलो. एकूच तुमकां सगळ्यांक अपील करता, भाशण सोंपोवच्या पयलीं जेन्ना 2014 भाशण काडून पळयात मोदीन कितें सांगिल्लें, एक अपील केल्ली ताणें इलेक्शनाच्या पयलीं की मतदान करपा दिसा वचच्या पयलीं सकाळी फुडें उठ्ठकीच रांदचे कुडींत वचत, थंय गॅस सिलिंडर आसतलो, ताका पांयां पडत आनी मागीर मतदान करपाक वचत. ही आशिल्ली नरेंद्र मोदीची उतरां. आज पुराय फातोडेच्या जनतेक आनी ह्या मिडिया चॅनलांतल्यान हांव पुराय गोंयच्या जनतेक हात जोडून विनंती करता की 7 मेक उठ्ठकीच पयले रांदचे कुडींत वचात, पांयां पडूं नाका, साश्टांग नमस्कार घालात गॅस सिलिंडराक आनी याद करात की 2014 दीस बरे आशिल्ले आनी ते मनान सांगात की नरेंद्र मोदी आमचे अच्छे दिन 2014 आशिल्ले ते आमकां परत जाय.
गेल्ली 10 वर्सां तुम्ही गॅस सिलिंडराक कितले पयशे रुपया दिवन फारीक केल्या ते याद करात आणि 7 मे काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडात. बहुमतांनी आमचे दोनूय उमेदवार निवडून येवपाक जाय. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. कोंपेरामाचे एकदा कडक जावची पडटा. कितें जाता की मिटींग बरी पयली सुरू केली ती चड जर वाडत गेली जर जायत लोकांय बी आयता मातसो घरा कडेन वचून मातशें सुसेगाद हें करपाचो दीस लोकांक चड पारात दवरपा येना. आतां एक स्लोगन दिता कित्याक विर्यात बाब आयलो म्हण सगळ्यांनी म्हाजे फाटल्यान म्हणपाचें. हांव म्हणटलो आरजीच्या फुटबॉलाक तुम्ही म्हणपाचें बीजेपीचो साथ. आरजीच्या फुटबॉलाक गोल मारून जिखतलो विर्यातोचो हात. गोल मारून जिखतलो आरजीच्या फुटबॉलाक बीजेपीचो साथ. गोल मारून जिखतलो विर्यातोचो हात. मागता बाब कॅप्टन विर्यातो हाजे लागीं आपले उलोवप करचे. मातशे कमी टायमा भितर चड सांगचे. आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचो द बॉस ऑफ फातोर्डा आनी तुमचो उमेदवार मोगाचो उमेदवार बाब विजय सरदेसाय, आमचो साउथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ एंड केपेचो MLA बाब एल्टन डिकोस्टा, आमचो बेनावलीचो MLA बाब वेन्सी विएगस, आमचो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचो गोवा फॉरवर्डाचो लीडर बाब दुर्गादास कामत, आमचो मडगांवचो लीडर काँग्रेस लीडर बाब सावियो कुतिनो, आमचे TMCचे लीडर फातोर्डेचे बाय सियोला, आमचे आम आदमीचे एक्स कॅन्डिडेट आणि लीडर बाब संदीप तालेकर, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे लीडर बाब दिलीप आणि बाब मोहनदास लोलयेकर आणि सगळे हांगा लीडर बसले ते हांगा स्पेशल मेन्शन. जेन्ना हांव शिकतालो आनी बॅडमिंटनान नॅशनल गेम्सान गेल्लो तेन्ना आमची एक सिनियर आशिल्ली डॉक्टर आंगले, तेन्ना आतां प्रभुदेसाय, तिका आमी पळोवन उमेद येताली आनी आमकांय गेम खेळपाक आनी इम्प्रूव करपाक आनी इंडिया लेवलार पावले आमी. सगळे स्पीकर्स तांणी मुद्दे जे आसा आयज, मुद्दे विच आर अफेक्टिंग गोवा, इश्यूज विच आर अफेक्टिंग इंडिया म्हाका दिसता कवर केले. म्हाका एक खालतेपण दिसता की काँग्रेसान आनी इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायन्सान म्हजे असल्या मनशाक साउथ गोवाचो कॅन्डिडेट म्हूण नॉमिनेट केलो. हांवूय चिंततालो खंय सान खंय पावलो. जेन्ना हांव शिकतालो फार्मागुडी इंजिनियरिंगान तेन्ना एक दीस असो बॅडमिंटन नॅशनल्साक गेल्लो, परतो जेन्ना आयलो म्हाका दिसता ते मंडल कमिशनाचे प्रॉब्लेम चलताले तेन्ना आख्खे इंडियेक आनी पेपरार आयिल्ले एग्जाम डेट्स आमची युनिवर्सिटी आनी घरा येतकूच म्हज्या आवयन सांगलें म्हजे डेट्स पळय म्हण कॉलेजीन वचून. आनी जेन्ना हांव कॉलेजीन गेलो 4-4:30 पावलो सांजचो, कॅम्पसान सगळी गर्दी जाल्ली स्टुडंट्सांची. तांणी सांगलें बाबा इंटरव्यू चलता, नेव्हीचे ऑफिसर आयल्या, तूंय वच. हांवें म्हळें नेव्ही आर्मी नेवर, म्हळें दिस इज नॉट माय लायन, आय वॉन्ट टू गो अब्रॉड गल्फ. कित्याक म्हजे 2 व्हडले भाव इंजिनियर तेय गल्फाक आशिल्ले. इट वॉज सम नॅचरल प्रोसेस फॉर मी टू गो. आनी एकटो म्हजो फ्रेंड त्या दिसा बाब दुर्गादास जेन्ना आमकां फोंड्या मिटींग ऑर्गनायज केल्ली थंय एक 35 इयर्सा उपरांत एक फ्रेंड मेवलो. ताणें म्हाका सांगलें इंटरव्यू कर रे, एटलिस्ट एक्सपिरियन्स मेळटलें इंटरव्यू कशें जाता पळय ते. आनी हांव गेलो इंटरव्यूआक, दारार मारलें, सिवील इंजिनियरींग क्लास आशिल्ली फर्स्ट इयर. आनी ताणें दार उगडलें, कित्याक काय म्हणून एनीथींग. हांवें म्हळें सर इंटरव्यू. सॉरी म्हणपा लागलो, इट्स 5 o'clock, इंटरव्यूज आर क्लोज. हांवें म्हळें नो प्रॉब्लेम. गेलो हांव. 5 मिनटांनी म्हजे फ्रेंड म्हणपा लागलो अरे तुका सोदता ते नेव्हीचे. हांव म्हळें म्हाका सोदता, म्हाका म्हळें भितरूय येवपाक दिवना.
So the Navy officer आयलो म्हणलं, were you the students who had come for the interview? I म्हणलं, yes sir. म्हणलं, please come. When we were counting, 10 केल्याच्या 199 students have answered. We want to make it 200, round figure. Come म्हणपाक लागले. तकदीर में लिखा था. फौज में पहुंच गया. तातून जेन्ना इंडियन सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड केलो, there was some problem in that squadron, and ताणी सांगले, you have to be flown to that particular place. आमची तेन्ना I was in INS Hansa Dornier. तकदीर की बात है. एक I can say when India exploded the second nuclear bomb जेन्ना टेस्ट जालो, आमी थंय पावून गेले. तकदीर की बात म्हणटा पळय देवान एक रचलेले. आनी जेन्ना कारगिल जाले तेन्नाय आमी थंय पावले, वाचले. मे बी म्हाका दिसता आयचो हो दीस पळोवपाक उरूंक आशिल्ले आनी उरले आमी. आनी जेन्ना टिकेट अनाउन्स जाली, आय आस्क्ड मायसेल्फ, डिड आय डिजर्व इट? वॉज आय फिट टू बी इन दॅट प्लेस? एक बरो पेस कसो आयलो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आयली, ते आख्खे इंडिया ब्लॉकान नॉमिनेट केला म्हणून म्हाका. आनी म्हाका दिसता जेन्ना एक फिल्म कशें पास्ट फिल्म तकलेन धांवले, तेन्ना म्हाका एक भितरल्यान एक हें जालें, हुस्को जालो की आमी खुबशे इश्यूज घेतले. इनफॅक्ट when I left Navy after 26 years, म्हजी आनी 12 वर्सां आशिल्ली नेवीन. It was आमी called premature retirement or VRS. हांव बाब विजय सायडीक बसला, सदांच ताका अटॅक करतालो. ही वॉज द डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. आनी जेन्ना 3rd February, Mr. Vijay recollects, 3rd February 2020, we had a short meeting and I poured my sorrow, my husko, तो हुस्को आशिल्लो, आनी ताणें एक्सप्लेन केलें ताज्या सायडीनसान. म्हाका दिसता that time it was ceasefire. And today एक बरें दिसता, सगळे गोंयचे आनी आख्खे इंडियेचे लोक opposition have come together to save the constitution, to save that very idea which was born on 15th August 1947. जेन्ना at midnight जेन्ना पंडित जवाहरलाल नेरून ती स्पीच केली, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, म्हाका दिसता this is just falling in place. आयज जे इंडियेक घडटा, आयज गोंयान घडटा. 19th December 1961 जेन्ना लिबरेशन मेवलें, म्हाका दिसता तेन्ना आमच्या आवय बापायन, आमच्या वडिलान, तेन्ना हांव जल्मान येवंक नाशिल्लो, पण तांणी चिंतलें आसतलें 450 वर्सां गुलामशाही जी फुडली पिळगी येवपाची आसा ती तुमी आनी आमी. Many of you all must have not been born. Some of you all were there, and I thank you all for being part of that liberation struggle. आमकां सांगलें की we are liberated. जसो जल्मान आयलो, वाडलो, जेन्ना हांव नेवीन आशिल्लो, I used to discuss when officers used to sit in the evening. हांव गोंयचें खूब बरेपण सांगतालो. I used to feel proud to tell about the beautiful Goa, सोबीत सुंदर गोंय, आमच्यो बीचीस, आमचे कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज. हांव सदां सांगतालो, आमची गोंया, गोंयची भायर, गोंयची अस्तरी, शी इज सेफ टू वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा इवन एट 12 o'clock at midnight. आयज खंय ना खंय एक हुस्को जाल्लो आसा, आयज भंय जाल्लो आसा. वेर इज द ड्रीम ऑफ द लिबरेटेड गोवा ऑफ 1961? जे आमच्या आवय बापायन सॅक्रिफायस केल्ले, खुबशे आमचे वडील जेलीन गेले, आपणाचो जीव त्याग दिलो, just to liberate, to ensure the future generation that you and me are free, we are liberated. आयज सगळ्याक वचा तुमी, what is the future? Our future lies in our children. आयज तांचे इस्कॉलान वचा, the intelligence report says की इस्कॉला भायर there are well dressed, well looking gentlemen roaming around. They sell chocolates like Savain, and they are drug laced with latest drugs. आणि आमची लहान भुरगीं शिकार करतात ड्रग्साची. जे टुरिस्ट आयज येतात, there was a time when there used to be quality tourists who used to come to Goa. आयज जे टुरिस्ट येतात, many of them come
because they know you get drugs easily. आयज आमी जावन आसा Goa is the drug capital of India. Sad to say, but we have become the drug capital of India. आमी ल्हान आसतना आवय बापूय आमकां थिएटरांत व्हरताली तेन्ना ते माटो घालताले, क्लोज डोर थिएटर नाशिल्ले, माटो रातचे वताले धांक आनी थंय आमचे कांतारीस, आल्फ्रेड रोज, एम्पॉयर, आमचे ते जाशींत वाघ, लॉना आनी ऑफेलिया ही कांतारां म्हणटाली अबाउट सोबीत सुंदर गोंय. आमचे कल्चर, आमची गिरेस्तकाय जी सोबीत सुंदरकायेन बुडल्या देवानी आमकां देणें दिलां गोंय म्हणटा पळय तें, जे इन 2017 म्हाका दिसता द बॉस ऑफ फातोर्डा गेव दॅट कॉइन दॅट थिंग गोंयकारपण. म्हाका दिसता तें गोंयकारपण आमकां आयकूंक येतालें तेन्नाचें. तें गोंयकारपण खंय गेलें? तें गोंयकारपण इज अंडर थ्रेट. एक मर्डर जाय जाल्यार कांतारां करतालीं वरसभर, एक मर्डर जालें म्हणून डिफरंट आर्टिस्ट. टुडे एवरी डे देर इज अ मर्डर. वी हॅव बिकम द मर्डर कॅपिटल ऑफ इंडिया. हांव चिखाली रावता, लागींच आमकां वास्को शारान 5-6 दीस पयलीं आयकूंक आयलें 5 year old गर्ल चायल्ड, 5 वर्साचें भुरगें, शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड. आवय बापूय पुलीस स्टेशनार गेली. The police were not entertaining them till the press गेले थंय तांचेर प्रेशर घालो. हे सगळें जाता, रेप, मर्डर. वी हॅव बिकम द रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया. हांव म्हणना, बट प्रधानमंत्री जे आमचे स्पिकरांनी म्हणा, नीती आयोगान डेटा रिलीज केला, वी हॅव द हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. टुडे वी हॅव बिकम द अनएम्प्लॉयमेंट कॅपिटल ऑफ इंडिया. जे मोदीन गॅरंटी दिल्ल्यो 2 crore जॉब्स पर इयर खंय गेल्यो? 28 तारखेर आयकला तो येता म्हूण कुडचडे. पीपल ऑफ गोवा शूड आस्क हिम कित्याक येता? ती गॅरंटी पुरी करपाक काय माफी मागपाक गोंयकारां कडेन? आय कुड नॉट डिलिव्हर 2 crore जॉब्स अ इयर. हें आमी विचारपाक जाय. ताणें गॅरंटी दिल्ली 15 लाख लोकांच्या खात्यांत येतले म्हूण. त्या टायमार याद करा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन्स डिड नॉट हॅव बँक अकाउंट. बँक अकाउंट नाशिल्ले ते बाबडे आशेन 15 लाख घालता म्हूण सगळ्यांनी बँक अकाउंट ओपन करपाक गेले. बँक ऑफिशियल्स रिफ्यूज. ते म्हणपाक लागले ते KYC नो योर कस्टमर डॉक्युमेंट डिटेल नाशिल्ले. तेन्ना आमचो प्रधानमंत्री 56 इंच छाती खोल के बोला, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर बैंक ऑफिशियल्स आपको तंग कर रहा है तो मैं चुप नहीं रहूंगा. बँक ऑफिशियल्स दाणो दिलो, सगळ्यांचे बँक अकाउंट ओपन केले. बाबडे सगळे खुश, नरेंद्र मोदी काय बरो मनीस काय म्हण. 2 वर्सांनी 8 नोव्हेंबर 2016 8 वाजता टीव्हीर आयलो आनी कितें अनाउन्स केलें? नोटबंदी, डिमॉनिटायझेशन. ताणें कितें प्रॉमिस केल्लें? 15 लाख आमच्या खात्यांत घालतलो म्हण. बट 2 वर्सां नंतर ताणें डिमॉनिटायझेशन केलें. नाव यू कनेक्ट द लायट. ताणें फोटे मारलेले आमकां 15 लाख दिता टू फोर्स अस टू गो एंड ओपन बँक अकाउंट. वेन द बँक अकाउंट्स वर देयर ऑल ओव्हर इंडिया, आमी सगळे लायनीन रावले आनी आमचे पयशे अकाउंटान घाले. हे सगळे ताणें चिंतुल्ले. हे सगळ्या लोकांक हाडटलो कित्याक डिमॉनिटायझेशन जर केलें आनी 50% इंडियना कडेन जर अकाउंट नाशिल्ले ते नोटी खंय घालपाचे आमी? हे सगळे पळय फाटल्यान पयशे. दीस मॅन हॅड लायड टू द पीपल ऑफ इंडिया. जेन्ना आमची लढाई जाली एगेन्स्ट कोल, एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग, ताचे मातशे तुमकां म्हाका भिरांत दिसता प्रशांत बाबाक राग येत म्हूण मातशे, बिकॉज ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फायट. एंड आय एम अ ग्रेट एडमायर ऑफ मिस्टर प्रशांत, बिकॉज ताजे हांवें इतलें आयकलां ड्युरींग द स्टुडंट मुवमेंट. सो कोलाचें सांगचें म्हणल्यार जेन्ना UPA सरकार आशिल्लो, लास्ट 6-7 months ऑफ द UPA सरकार, Gautam Adani wanted to buy the Carmichael mine in Queensland, Australia. Carmichael mine म्हणटा पळय ती कोळशाची मायन. आनी तेन्ना त्या सरकारान सांगलें, यू पे $5 billion and the mine work. You start the operations. He applied for a loan in State Bank of India, Hyderabad branch. And then State Bankaची MD and chairperson was one lady called Arundhati Bhattacharya. तिने सांगलें, सॉरी
वी कॅनॉट गिव सच अ बिग लोन कित्याक ह्या बँकान लोकांचे पैसे आसा आपूण तुका सगळे पैसे काढून $5 बिलियन दिवपाक जायना तो गेलो मोदीशी मोदीन सांगले छोटे भैया चिंता मत करो पैसों का इंतजाम मैं करूंगा अरुंधती भट्टाचार्य सांगले रिजेक्ट करना का फॉर्म ताजे एप्लिकेशन फॉर लोन तशेंच दवर आय विल अरेंज मनी 8 तारखेर नोव्हेंबर 2016 डिमॉनिटायझेशन केले आमकां पिशान काढून सगळे इंडियाच्या लोकांक आमी बँकान पैसे घाले and on 25th November नरेंद्र मोदी sanctioned a loan of $5 billion to Gautam Adani. Gautam Adani went and bought the Carmichael mine in Queensland and आमी पिशा कशे गोंया सेव करपाक कोल बंद करपाक आख्खे गोंयभर धांवता See the conspiracy that was played. Kala Dhan वापस आएगा. Kala Dhan never came back. But Kala Dhan is coming now in the form of coal. Coal is black. Kala. And all that done is going into the coffers of Adani. And Adani through electoral bonds बीजेपी दिला. काला धन आया बीजेपी के खाते में गया. And because of this coal, आमचे पय जो tourism industry आशिल्लो that is under threat. कोळशाचो धूल सगळ्याक येता. Who will come to Goa if Goa turns black? दिल्ली जेन्ना pollution जाता नॉर्थ इंडियन पोल्युशन जाता तेन्ना तो लोक गोंया येता दॅट गोवा विल नॉट रिमेन कित्याक हो कोळसा सगळ्याक वचपाचो आसा. दुसरें वो मोदी सरकार इज ट्रायंग टू क्लोज द डाबोलीम एअरपोर्ट दॅट विल बी अनदर अटॅक ऑन द टुरिझम इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोक गोंयान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर डिपेंडंट ऑन द टुरिझम इंडस्ट्री. Be it the taxi drivers, motorcycle pilot, rickshaw operators, shacks, hotels, धाकटे गाडे, 5-star hotel, कोणूय ना. Systematically डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाक ट्राय करता. म्हाका दिसता आमचे सगळे ऑपोजिशन लिडर जे हांगा बसले हांव म्हणटा ते साऊथ गोवाचे 5 पांडव आनी 5 पांडव म्हणल्यार पण म्हजेर काल केस केल्या. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. हे 5 पांडव फायट मारता टू सेव द डाबोलीम एअरपोर्ट. And म्हाका दिसता we should give them a big hand because if Dabolim airport closes that will be closing the lifeline of South Goa. So असले खूपशे issues are which are affecting South Goa and also affecting the whole of Goa. आयज मोदी येता 28 तारखेर ताका आमी विचारपाक जाय 28 डिसेंबर 2022 तूच न्ही तो मनीस जे DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हादे डायवर्ट करपाक पास केल्लो म्हण. डिड मोदी अप्रूव दॅट DPR? तो येतूच ताका विचारपाक जाय हॅव यू कम टू एपोलोजाइज और हॅव यू कम टू कॅन्सल दॅट DPR? हे आमी विचारपाक जाय. यू हॅड प्रॉमिस स्पेशल स्टेटस टू गोवा. हॅव यू कम टू एपोलोजाइज और यू हॅव कम टू टेल सॉरी आय डोंट वॉन्ट टू गिव यू ऑल स्पेशल स्टेटस? हे असे खूपशे प्रश्न आहात ते नरेंद्र मोदी आणि सरकाराक विचारपाक जाय. हो सरकार आसा तो युजलेस नामके वास्ते सरकार आसा पळय तो ऑर्डरी सगळे दिल्लीच्यान येता तांकां. आनी त्या खातीर जेन्ना असेंब्ली जाता आमचे ऑपोजिशन लिडर तांकां वयर सावन सकल तुमकां खबर आसा कितें करता ते. सो म्हाका दिसता भाव भयणांनो आनी टायम घेना. यू हॅव बीन सिटींग फॉर अ लॉंग टायम. आय ऑल्सो एपोलोजाइज फॉर कीपिंग यू ऑल वेटिंग. वी केम लेट बिकॉज वी वर इन सावरने थंय मिटिंगा चालू आशिल्ल्यो. तुमचे कडेन उपकार मागता की ही लढाई जी आम्ही गोंया पासत मांडल्या. आय एम अ सोल्जर. आय वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू बी सोल्जर्स बिकॉज दिस फाईट इज नॉट फॉर यू अँड मी. प्लीज हे तुम्ही मिसअंडरस्टँड जायनाका. ही लढाई आसा ती तुमकां आनी आमकां लागून न्ही. ही लढाई आमच्या फुडल्या जनरेशनाक फ्युचर जनरेशन आयज पासून जल्मान येवना पळय ती. We are not the owners of this land, this beautiful land called Goa. We are just the caretakers. जे आमचे आवय बापाय वडिलांनी गोंय धरलेले ते आज जनरेशन आर द ओनली caretakers. We have to keep a better Goa for the future generations. हांव म्हजे सपयता एकूच सांगता जेन्ना सुनामी जाल्ली I survived. I can see my wife has also come. We survived that tsunami on 26 December 2004. आणि
म्हाका दिसता जेन्ना ते इट स्ट्रक, वी वेंट टू ऑल द हाऊसीस नॉकिंग, ओपनिंग द डोर्स, ब्रेकिंग ओपन द डोर्स. लोक भितर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक भायर काडले. वी टूक देम टू सेफ्टी. डिस्पायट दॅट 18,000 पीपल डायड, लोकांक आमी भायर काडले. That was a great victory for saving so many people. आयज हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता, 7th May should be a tsunami. We should take all the people out of their homes, go to the voting booth and press that button. And I end by promising you one thing. म्हज्या फुडल्या जिविताची 5 वर्सां हांव गोंया पासोन आनी गोंयकारां पासोन डिवोट करतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाबू वेरियात सीमेचेर लढपी सैनीक कसो आसता ताजे ज्वलंत आनी मुर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार कॅप्टन वेरियातो. खूबदां ऑपोजिशनाक देशद्रोही, राष्ट्रभक्ती ना अशी बीजेपीचे लोक म्हणटात, आणि ते काउंटर करपा खातीर आज आमचे कडेन उमेदवार आसा जाणे आपल्या जिवाची 25 वर्सां वयर गोंयच्या इंडियेच्या नेव्ही खातीर, देशाच्या संरक्षणा खातीर दिली. आमचो उमेदवार केन्नाच म्हणपाना खंयचोय प्रश्न विचारले जाल्यार हे सीएमान सांगला, सुदीन हे तूं सांग, रवी तूं हे सांग, मवीन हे तूं सांग, असो आमचो उमेदवार केन्ना म्हणपाना. कित्याक आमच्या उमेदवाराक प्रत्येक तुमच्या प्रश्नाक उत्तर आसा आनी ताजे कडेन उत्तर आसा ते ह्या माहितीच्या आधाराचेर आनी खरेपणाचेर अवलंबून आसा. आनी तेका लागूनच आमकां विश्वास आसा ह्या इलेक्शनात कॅप्टन वेरियातो हो दक्षिण गोंयच्यान खासदार म्हणून दिल्ली वतलो. आनी ह्या वचपा भितर आज इंडिया अलायन्साचो एक घटक पक्ष म्हणून गोवा फंड आपल्याली भूमिका नेटान निभयता. लंडन वचून खूब जाणां दिसलें की विजय पयस गेला, लंडन आसा आनी कॅम्पेना नाका म्हण, पण विजयान जो लंडन वचून जो मास्टर स्ट्रोक केलो, ज्या आर्जीक लंडनसान जो मेन सप्लाय जातालो वोट्स एज वेल एज मनी, विजयाच्या एक भाशणान आज लंडनकारांनी दाखवून दिले की दे आर नॉट विथ आरजीपी बट दे आर विथ इंडिया अलायन्स. तो गोंयचो राखणदार हा विजय सरदेसाय मागता तुवें आपले उलोवप करचें. विजय सरदेसाय आमचो इंडियाचो उमेदवार, भावी खासदार कॅप्टन वेरियातो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी, बाब एल्टन, बाब बेन्झी, आमचे बरोबर नवेंच पयल्याच काम बसला बाय सियोला, बाब संदेश दरेकर, म्हजे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आनी जमिल्ल्या म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो. हांव आतां युरीक विचारतालो 2 वर्सां जालीं आमी निवडून येवन, तूं वर्करांक बी अशी मिटींग बी घेवची पडली काय तुका? आमी काय दुसरे सायडीन उडी मारपाचे नाशिल्ले. जे कोण थोडे उडी मारपाचे आशिल्ले तांणी मिटिंग्यो बी घेतल्यो आसतल्यो. हांवें हालींच्यान मिटींग घेतिल्ली, फोटो बी पळयला. आमी काय वचपाचेच नाशिल्ले, आमी थंयच आसपाचें आशिल्ले. आमी मिटींग घेतलें ना, 2 वर्सां आमी मेळटा आनी इतले मोठे संख्येन तुमी आयल्या म्हणून पयलेच फावटी तुमकां देव बरें करूं. म्हाका इलेसांव जावन आनी इलेसांव जिखून वचून पिकासांव जालें. पिकासांव कित्याक जालें? कित्याक हांवें चिंतिल्लें की म्हजी मार्जीन बरी जातली. ती मार्जीन 1400. एक दीस म्हाका युरी विमानान म्हणटालो, इतले तुवें उलोवन सगळें बोवाळ मारून इतलेच वोट मार्जीन कितें फायदो जालो? ते मार्जिनाचेरूय बी म्हाका मूड ऑफ जालो आनी हांव लोकांक मेळत नाशिल्लो. म्हाका जिखून आय वॉज मोर्निंग. वेरेज आमचो उमेदवार जो पडलो तो 15 मिनटान न्हांवून बिवून चाकून फ्रेश जावन आमचो सरकार आयलो म्हणून प्रेस कॉन्फरन्साक दिसलो. म्हणल्यार आरे हें पावरफूल मरे. पूण अशें जाता की म्हाका वाज आयिल्लो, म्हाका दिशिल्लें की कित्याक अशें जाता काय म्हणून. आतां तें सोल्युशन तरी काडपाक जाय. आमी इंडियाचे घटक लोकसभेचें इलेक्शन आयिल्लें आहा आनी हें लोकसभेचें इलेक्शन आज एक व्हडलो हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा म्हणटा आज बरयलां की हें 18वें जनरल इलेक्शन आमचो देश फेस करता. आनीक 1977 म्हळ्यार इमर्जन्सी जेन्ना इंदिरा गांधीन फाटल्यान घेतली तेन्नाचे इलेक्शनाचे मागीर हें सगळ्यांत म्हत्वाचें इलेक्शन. सो अशें म्हत्वाचें इलेक्शनान आमी भायर रावंक शकना, आमी सायडीन रावंक शकना. आमी तातूंत
भाग घेवंक जाय आनी आमी आमचें कर्तव्य कितें तें करूंक जाय. आनी ताजे खातीर हें तें इक्वेशन हांव खुबदां उलयतालो A+B+C = D म्हणल्यार दामोदर. तें इक्वेशन आमी कशें तरी फातोर्डान बदलूंक जाय. हाजे खातीर हांवें त्या दिसा सिओलाक पयलीं फोन केलो, तुजें मत कितें काय. तें म्हणाले आपूण आसा, आपल्याकूय दिसता की सगळ्यांनी कॅप्टन विराटूक सपोर्ट करूंक जाय. ताणें आतां भाशण दिल्लें आहा. ताजे पयलीं ताजे मागीर बाब संदेश तळेकारान भाशण दिलां. तांकांय सिग्निफिकंट वोट पडिल्ले आनी ही जी मार्जीन म्हाका खटकतली, ही मार्जिनेचें गणीत हें आमी आतां हांगा दाखोवपाक तुमकां उघडपणान हांव सांगता. हांगा आरजीचे कॅन्डिडेटाक 1500 मतां पडिल्लीं बाय वॅलरी फर्नांडीस. ताजे भावाक हांव लंडन मेळ्ळो. म्हाकाय तो असो जादू कसो जालो तो म्हाकाय उत्तर मेळनाशिल्लें, इतलीं मतां खंयच्यान आयलीं काय. ताजे कडेन हांव उलयलो. ताणेंय म्हाका सांगिल्लें आहा की आपल्याक आपलें कितें पर्सनल कारणां खातीर भायर येवपाचें ना, पूण आपलें जें कितें आसा तें आपूण सपोर्ट करतले आनी आपूण बाब विर्यातोकूच सपोर्ट करतले. आमी जे वोट स्प्लिटर जे आशिल्ले, वोट स्प्लीट जे जाल्ले ताजें आमी सोल्युशन काडिल्लें आहा. आतां फुडें म्हणटा तें आमचे भितर एकवट उरून आमी फुडें वचपाक जाय. बाब राजून आतां म्हणलें की मडगांवांनी वचपाक आमकां लोक खूब जाण रावले. ओगीच मडगांवां गेले आनी हांगा आमचे पयलीं जाग्यार सारकें ना जाल्यार तें सारकें जायना. पयलीं आमच्या जाग्यार घालया आनी मागीर फुडें पावल मारया अशें हांवें कॅल्कुलेशन केलें. आनी ताजे खातीर ही मिटींग मातशी बेगीन लायली. बाब विर्यातोचो एक प्लॅन आशिल्लो की ताजो सावड्ड्या बिवड्ड्या म्हणटा तें चड गरजेचें, कित्याक हांगा चडांत चड अन्याय त्या लोकांचेर जाल्लो आहा. मायनींग बंद जावन, पूण ते लोक कशें तरी तांकांच मतां मारतात. ते कित्याक मारतात तें कळना, पूण ती मारतात. आनी हें बदलूंक जाय. आनी हे जे लोक आमचे साश्टीन आहा ते आमचे साश्टीकार म्हणटा ते क्रांतिकारी. आमी क्रांती चेंज म्हणटा ती घडोवन हाडपाक आमी पयले आहा. ही चेंज कितें, काँग्रेसीचो उमेदवार जिखिल्लो लास्ट टायम, सो ती चेंज न्ही, ही चेंज व्हडली चेंज देशाचे राजकारणांत ती चेंज आमी करून हाडूंक जाय. आनी ताजे खातीर आमी फुडार सदांच घेतात. म्हजे मतदारसंघान तुमी म्हाका दुसऱ्या पार्टीचे म्हणजे दुसऱ्या सिंबॉलाचेर म्हाका तुमी निवडून दिल्लो आहा. हांव एक टायमार हात घेवन सगळ्याक पळयलो आनी लास्टाक हातान म्हाका कॅट केलें 2 दीस आसा म्हणल्यार. मागीर दुसरो सिंबॉल घेवन वचचो पडलो. तो दुसरो सिंबॉल घेवन वचून तुमचे आदारान हांव आमदार जालो आनी एक आज आवाज म्हणून कितें उठोवंक शकता. ताजे मागीर नवो सिंबॉल आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो घेवन फुडें चल्लो. थंय बी तुमी आमकां आदार दिलो. पयले दुसरे मतदारसंघांनी गेले तेन्ना डिमॉनिटायजेशन जाल्लें, खूब डिफिकल्टी आशिल्ली. इतलें आसून सुद्दां लोकांनी आदार दिलो आनी ताजे खातीर आमी खंय तरी फुडें गोंयकारपणाचे हो इशू जो आहा तो फुडें व्हरून पावले. आज अशें आहा की बाब रमाकांत कल्पा खातीर आज दनपारां हांव भोमा म्हणटा त्या गांवांत ताजी एक कितें कॉर्नर मिटींग आशिल्ली आनी थंय भोमा सरकार रस्तो व्हरूंक सोदता देवळाचे वयर आनी थंयचे लोक बोवाळ मारतात. एक सामकें पोरणें देवूळ थंय सातेरीचें देवूळ थंय रोहिणी आहा. लोक हिंदू बहुजन समाज चड करून हे देवाक मानतात आनी ताजे वयर हे रस्तो चडयतात. आतां थंय बाब खलपाचे मिटिंगेक म्हाका आपयल्लो, हांव गेल्लो. दनपारां वताचे कडाचेर मिटींग, एक म्हळ्यार 2 वरांचेर सुमार 2 वरांचेर आमी केन्ना मिटींग घेवना आनी घेवपूय न्ही ती. 2 वरांचेर सुशेगाद जेवन न्हिदपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. पुणून ताणें ती मिटींग घेतली आनी बावडी उमेदीन लोक आनी जे दिश्टायल्ले लोक आहा ते भायर आयले. तांकां हांवें एक घडणूक सांगली. पयर हें 18वें जनरल इलेक्शन सुरवात जाल्लें आहा. फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग जाल्लें आहा. मणिपुराक तुमी पळयलां कशें फार मारून बूथ कॅप्चरींग करतात. नागालँडाक एक व्हडली घडणूक जाल्ली आहा. ती खंयच्याच गोंयच्या पेपरान तितली व्हडली येवंक ना. हांवें ती तो हो कोण तो रवीश कुमार ताजें हांव तें केन्ना पळयता ताजो जो यूट्यूब चॅनल ताणें तें म्हणलें आनी ताजें मागीर हिंदूचेर गेलो आनी हिंदू म्हणटा ते न्यूजपेपराचेर आज अनबायस्ड जर्नलिजम आसा आनी ताजेर हांवें तें वाचलें. नागालँडाक 6 डिस्ट्रिक्ट, आमचो एक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कसो आहा तसले 6 डिस्ट्रिक्ट इस्टर्न नागालँडाक मतांच मारली नासलें. ताणें विचार कितें केलो की आमी आनी मत मारचें ना आनी एक थंयच्या लोकांच्या ऑर्गनायजेशनान बहिश्कार घालो मतदाताचेर
वोटिंगूच करप ना आनी 6 डिस्ट्रिक्टांनी कॅन्डिडेटान धरून एक मत मारलें ना, 0 वोट पडले. हें आयकलां तुमी? कोण आयकलेलें? हे पोटची घडणुकी पयर जे नागालँडाक इलेक्शन जालां हें आतां कित्याक जालें? ओगीच चिंता तुमी, 4,19,000 लोकां भितर 6 डिस्ट्रिक्टांतले लोक अशे विचार करतात की आमी मतूच मारचे ना. कॅन्डिडेटाक तो भायर जो BJP सपोर्टेड NPP म्हणटी पार्टी आहा तो उमेदवार जो उबो रावला ताका भायर येवंक दिवंक ना. लोक भायर रावल्यार ताका बंद जालो. मतां पडली 0. हें कित्याक जालें? कित्याक थंय अशेंच ते सरकारान सांगिल्लें आनी मागीर सेंट्रल BJP गव्हर्मेंटान सांगलें की तुमकां आमी एक ऑटोनॉमस रिजन दितले. उतर दिलें आनी उतर दिवन उतर पाळयना, नेगार केलें. ताचे पयलीं काँग्रेसीच्यान जे निवडून आयिल्ले ते सायडीन उडी मारून गेले. सो थंय लोकांक कितें जालें? सी देर आर 2 things that can happen to a human being. One is there is a hope, other is there is despair. सारकें तुका वीट येता, तुजें कंप्लीट मनोबल काबार जाता. सो तुका दिसता कितेंय केलें जाल्यार कितें फायदो? कांय जावचें ना. सो थंयच्या लोकांनी अशें चिंतलें की कोणूय निवडून येवं आमकां न्याय मेळचो ना. पाड पडून इलेक्शनूच नाका. आमी इलेक्शनाक ना रावन 0 मतां पडून कितें तरी एक पॉयंट सरकाराक दाखोवंक पावतले. आनी एकूय मत पडलें ना 6 डिस्ट्रिक्टांत. इस्टर्न नागालँडाचे 6 डिस्ट्रिक्टांत एकूय मत पडलें ना. आतां नागालँड म्हणटा तो कसो गांव? थंय बी क्रिस्तांव लोक खूब आहा. थंय बी तांची रिजनल आयडेंटिटी खातीर ते झगडटात. जे भशेन आमी गोंयकारपण म्हणटा, जे भशेन आमचे गोंयची आयडेंटिटी आमची अस्मिताय राखपा खातीर आमी ओपिनियन पोला खातीर झगडले, ते भशेन थंयचेय लोक आपली एक सेपरेट आयडेंटिटी, आपल्याक एक स्पेशल स्टेटस मेळचो अशें म्हणून तेय झगडटात. तांकां वीट आयली आनी तांणी हें करचें पडलें. आमकां ही पाळी येवची न्ही म्हणून हांवें ही मिटींग आपयल्या. अशें जावंक शकता की हाजे फुडले इलेक्शनाक आमकां हेची पाळी येतली की पाड पडून तें इलेक्शन नाका. कसली भाशणां कसलें कितें लास्टाक कांयच जावचें ना. कितेंच जावचें ना म्हण नाकाच, मतांच नाका. नोटांनी मतदानाकूच एका मनीस येना अशी परिस्थिती जावंक शकता. सो इट इज अ फायट बिटवीन होप अँड डिस्पेर. हांव आतां पाद्रीचो सेगमांव दिना, पूण तें तुका सांगूंक सोदता एक की आमी सगळे हांगा कित्याक आयले? सरकार गोंयांत BJPचो आहा. BJPचो सरकार तुजी फाट घेता. थंय सेंटराक आज BJPचो सरकार आसा, तोय बी फाट घेता. इतलें आसून आमी सगळे एक कित्याक आयले? हांगा आयल्या कित्याक वी हॅव होप फॉर अ बेटर टुमॉरो. आनी तो होप कितें की एक उमेदवार जो राष्ट्रप्रेम आशिल्लो, जो मायनॉरिटी समाजाचो, जो एक एक्टिविस्ट अशे उमेदवाराक बरो कॅन्डिडेट म्हणून आमी फुडें हाडला. लोकांकूय दिसता हो कॅन्डिडेट जिखूंक जाय. आतां जिखपाक जाय जाल्यार ताका फक्त तुमकां दिसलें म्हणून जायना. तें तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमी सांगूंक जाय, तुमच्या सोयऱ्यांक तुमी सांगूंक जाय, ऑर्गनायज जावंक जाय, पोलीस बुथाचेर स्ट्रेंथ आसपाक जाय. 50 म्हणटा तांची BJPचे 50 प्रमुख म्हणून आहा, म्हळ्यार एक पेजी खातीर एक इन्चार्ज. हो सिस्टम आमी बी हाडूंक जाय. हें जर ऑर्गनायझेशन ना आयच्या दिसाक तूं इलेक्शन जिखूंक शकता. इलेक्शन फक्त काळजांतल्यानूच जिखना, इलेक्शन ऑर्गनायझेशनूय आसूंक जाय. आनी हें ऑर्गनायझेशन आमी आमचे ह्या मतदारसंघात दाखयलें आहा. मनोहर पर्रीकाराक जेन्ना वेव आशिल्ली, जेन्ना कॅथलीक कम्युनिटी मधून पर्रीकाराक वोट मारताली तेन्ना ताच्या कॅन्डिडेटाक आमी ओळख दाखयल्लो आहा. दाखयलो ना? आमी आमची म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक दाखयलें आहा. सरकार कोण वता आमी सगळे सीट जिखिल्ले आहा. केसी मजेर घाल्यो तेन्नाय जिखिल्ले आहा. सो ही जी चेंज, हो जो होप फॉर अ बेटर टुमॉरो, एक बरी बदल हाडपा खातीर जो होप जो आमकां एकवटान हाडटा, जो आमकां 3 जाणांक पयलीं एक करता आनी मागीर तुमकां एक आदार दिता, तुमकां एक काळजी दिता, तुमकां एक आशा दिता की कितें बरें जावंक शकता म्हणून, हें आमी फातोर्डेच्यान सुरवात करूंक सोदता. म्हणून आमी आज ही मिटींग आपयलेली आहा. पूण एक इशू असो आहा की आमचे गोंयकार जे आहात ते लोकसभेच्या इलेक्शनाक व्हडले सिरियस घेना. ते कितें तर आमचे आहात 2 सीट. देश जिखपाक जाल्यार 540 सीट जाय. 540 2 गोंयकार निवडून कितें जावपाचें ना अशें आमचे गोंयकारांचे विचार आसता. सो बेजिकली आमी गोंयकार पिकासांव काडटा. हे आमी ल्हान प्रदेश, पूण हे गोंयांत तांचो तो सीट जिखपाक प्रधानमंत्री येता, नॉर्थ गोवन होम मिनिस्टर येता. सो BJP ह्या प्रदेशाक खूब म्हत्व दिता आनी ताका कशेंय तरी तें जिखपाक जाय. पूण
परिस्थिती गांव ऑन द ग्राउंड कितें आहा ऑन द ग्राउंड बीजेपी सरकाराचेर सगळे बेजार आहा अंडर करंट आहा की सारकें हो गव्हर्मेंटाक धडो शिकोवंकूच जाय पूण लोक भितात दुसऱ्या मतदारसंघांनी लोक भितात ते लोकां फाटल्यान उबो रावपी मनीस ना आज मडगांवां आमी अशी मिटींग घेवंक शकना कित्याक शकना कित्याक लोक भितात ते तांचो बाबा म्हणटा तितलो बाबा न्ही तो बरो चॅप्टर बाबा तो हो सांगतलो सादू आतां आमी फुडें वतले थंय त्या बाबाचें कितें तो बायोडेटा आमी काडटले ताजे पयलीं आमी पयलीं सारके आसूंक जाय हांगा कित्याक आमचे भितर थोडे गद्दार आशिल्ले ते गेले बसपाच्या खातीर गेले बरें गेले आतां कोण आसा ते शुअर आसूंक जाय आनी आसा तांकां भंय दिसूंक जायना ना आमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो नोकऱ्यो तुमकां कोण दिवपाक येवंक ना नोकऱ्यो ते विकपाक आयले दिले जाल्यार आमीच दितले आनी आमी दितना कोण एकले मनशा कडच्यान एक पयसो घेवचो ना आज मेरेन हांवें चॅलेंज करून सांगूंक शकता की एक पयसो हांवें ह्या मतदारसंघांतल्यान केन्नाच केलो ना आनी तांणी केन्ना म्हणून हांवें केला म्हणून अशें की एलिगेशन हांगा तुवें पयशे केले आतां तिसरो टर्म हांव कालचो गोंयचो राजकारणी न्ही ताजे खातीर एक इशू असो येता की जेन्ना हे इलेसांव रामचंद्र गुहा म्हणटा की 1977 पयले खंय जेन्ना इलेसांव जालें जेन्ना आमकां सगळ्या लोकांक मतदान दिलें एडल्ट फ्रँचायज म्हणटा ती जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनान हाडली आनी 1952 खंय पयलें इलेक्शन जालें तेन्ना ते थोडे राजा महाराजा आशिल्ले जांकां इंडियेन भितर घेतले तांणी एक स्टेटमेंट काडलो की हे आमकां न्ही म्हूण हे गरीब अनाडी इंडियन जनतेक मतदान म्हणटा न्ही हें जातलें मॅस RSSचो एक न्यूजपेपर आहा ऑर्गनायझर म्हणून ताचेर ताणें आर्टिकल बरयलें अशें रामचंद्र गुहा म्हणटा हांव म्हणना आनी तो व्हडलो हिस्टोरियन आनी एक सेक्युलर हिस्टोरियन कित्याक आज हिस्ट्री पसून बदलतात कशें आपलें राजकारण चलूंक जाय तशें भुरग्यांक हिस्ट्री पसून दुसरी शिकोवप अशेंय चालू आहा तो एक सेक्युलर हिस्टोरियन सांगता की तेन्नाच्या राजकारण्यांनी आनी ह्या ऑर्गनायझरान बरयलें की नेहरूक सगळ्यात व्हडलें पिकासांव जातलें म्हणटा तें हें की ताणें लोकांक मतदान म्हणटा तें दिलें आनी हें 1952चें पयलें इलेक्शन आशिल्लें ताजे मागीर इंदिरा गांधीन जेन्ना इमर्जन्सी हाडली आनी जेन्ना सगळे सिवील लिबर्टीज काबार केले आज पसून अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आसा अशें म्हणून सगळे लोक उलयतात आनी ताजे खातीर इंडिया म्हणटा तें एलायन्स जाल्लें आहा इंडिया एलायन्स जाला कित्याक सगळे एक जाले जाल्यार आमी देशाची घटना देशाचें संविधान आमी राखूंक शकतले आनी देशांत लोकशाही राखूंक शकतले हें फातोर्ड्याचें मॅटर न्ही फातोर्ड्या लीड हाडटले दिगंबराक जागो दाखयतले हें हांव तामू नायकाक जागो हें गणीत न्ही हें व्हडलें गणीत हें व्हडलें गणीत येदें व्हडलें की तुमची भुरगीं तुमची नातरां फाल्यां हे देशांत रावतलीं रावपाची काय ताणें भायर वचपाक पसून तुमकां सारको चान्स ना आज पसून जे कोफुगांव कितें तरी आज हाडलां कितें तें सरेंडर वर्सीस कितें तें आज कितें केलां मरे सम नोटिफिकेशन इज ब्रॉट ऑन द DCI सरेंडर वर्सीस आनी कितें तरी म्हणून तें पसून सारकें ना तें वगीच घुसपावपाक केल्लें आहा ह्या दिसांनी घुसपावपाक खूब स्टेटमेंट येतले आनी ताजे खातीर आमी चतूर रावपाची गरज आहा आमी एकवटान रावपाची गरज आहा आनी आमी एक तकलेन धरूंक जाय की हें इलेक्शन लोकसभेचें इलेक्शन ल्हान प्रदेश गोंयचे आसले प्रदेशांत चड म्हत्वाचें कित्याक चड म्हत्वाचें कित्याक जेन्ना व्हडले नॅशनल प्रोजेक्ट्स येतात तेन्ना आमचो सरकार आमकां कितें सांगता हें तें आमच्या हातांत ना तें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कोण आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमीच आहात आमचे खातीर झगडूपी थंय मनीस जाय फाल्यां काँग्रेसीचो सरकार आयलो आनी हे मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन कोल हँडलिंग इन्क्रीज केलें जाल्यार विर्यातून थंय बोवाळ मारून ताणें दाखोवंक जाय की आपूण खरो कॅप्टन की तूं सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं पूण गोंयचो इंट्रस्ट तो पयलीं म्हणून आपल्याक म्हणून एक्टिविस्ट जाय एक्टिविस्ट कित्याक जाय झगडूपा खातीर जाय आतां झगडूपा खातीर लोक जाय आमकां बरे मनीस जावन कांय फायदो ना श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणटात कांय ना फायदो बरो बेस्ट भाऊ बेस्ट पूण कांय जायना देवाचे वयर वचता येता कितें फायदो बरो मनीस जावन तसले बरे मनीस कांय कोता येना ते आपली कात राखून करपी मनीस ना मनीस जाय फायटर आनी फायटर म्हणटा तो एक्टिविस्ट तो कसो आयला ताका शिकोवपाची गरज ना हें कितें मुवमेंट आनी कितें म्हणटा डबल ट्रॅकिंग कोणें हाडलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडलें कितें करतालो आमचो MP कितें करतालो खंय आहलो आवाज
प्रोजेक्ट बरो म्हणून जे एलपीन म्हणिल्ले आतां कितें अरे खंयचे प्रोजेक्ट येता ताजेर अभ्यास करा बरें बरें कितें बरें फाल्यां काँग्रेसीचो सरकार बरो म्हणटलो तूं रद्द करूंक जाय कर्नाटकाच्या सरकारान पळय दमदार प्रोजेक्ट रद्द केलो आमचो सरकार न्हिदून आहा ताणें तांची रानां राखपा खातीर तो प्रोजेक्ट रद्द केलो आमचो सरकार आमची रानां काप म्हणटा बागांक बी व्हर म्हणटा घरां झू करया म्हणटा विश्वेश्वर राणे सगळ्यांक बाग पळोवपाक भायर भोंवता पूण हांगा ना हांगा म्हणटा तो झू करया एक बरो व्हडलो आनी भुरग्यांक म्हणून तो दाखया हो तो वाग असलें चालू आहा आमच्या गोंयांत ताजे खातीर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रोल चड करून आमी कायदे जे करतात तर आमकां 3 तरेची लिस्ट आसता सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट आनी कॉन्करंट लिस्ट म्हळ्यार जंय सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच डिसिजन घेवंक जाय आज जर फाल्यां नुस्तेकार आहा नुस्तेकारान भायल्यान कोण कर्नाटकाचे ट्रॉलर येवन गोंयांत नुस्तें मारूंक लागले तो कायदो खंयचो हें कोण करता सेंट्रल गव्हर्मेंट करता कोणें झगडप एमपीन झगडप सो कॅप्टन निर्यातो वचून थंय मंत्री जावचो म्हण हांव मागना कॅप्टन निर्यातो एमपीच जावचो झगडूपाक आमी बी आतां एमएलए जावन झगडटात 3 टर्म जाले मदलीं 2 वर्सां सोडलीं जाल्यार सो ताजे खातीर एक सगळ्यांनी हें तकलेन धरूंक जाय की इलेक्शन म्हत्वाचें आमचे फुडारा खातीर म्हत्वाचें आनी फुडारा खातीर म्हत्वाचें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना एक तकलेन धरूंक जाय की आमकां होप म्हणटा तो घेवन आमी फुडें वचूंक जाय आमी जर चिंतलें की बाबा हें कांय जावचें ना पाड पडूं म्हणून जाल्यार मागीर आमी कित्याक झगडप आमी बीजेपीन कित्याक वचप ना सांग बरो तुमी आहा मरे आतां काय ना आसा ना लीड मेळटली वा ना शुअर जावपाक तुमकां दम ना जाल्यार हें जाल्यार हांवें एसी म्हूण केल्ले म्हणून पावडे एसी चलना तांचे बरी जावपाक जाय सारकें दम म्हणटा तो आसूंक जाय बारीक मनशांनी एक जावंक जाय हे बारीक मनशां खातीर उमेदवार दिल्लो आहा हो गिरेस्त मनशाचो उमेदवार न्ही बारीक मनशाचो उमेदवार बारीक मनीस म्हणटा ते चड आसतात गिरेस्त कमी आसतात सो बारीक मनशां खातीर उमेदवार दिल्लो आहा आनी ह्या उमेदवाराक निवडून हाडूंक जाय आतां निवडून हाडटना आमी एक तकलेन धरूंक जाय की सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान खूब गोंयचेर अन्याय केला सगळे म्हजे पयलीं स्पिकरांनी सांगिल्लें हें केलें तें केलें तांणी कोणाक सोडूंक ना जाणटे लोकांक ट्रेन कन्सेशन म्हण आशिल्लें ते ट्रेन कन्सेशन काडलें रिवोक केलें पॅन्डेमीक जाल्ले मागीर 30% वखदां म्हारग जालीं आज डायबिटीज ब्लड प्रेशर कॅन्सराची वखदां 30% वाडल्या डिसिजन कोणाचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें सो हें बरें जाता सगळें इंडिया शायनींग न्ही हें असली बारीक बारीक कुतां काडूंक जाय ही कुतां काडची काडप हो आमचो धर्म जाता ओपोजिशनाक आसतना आमी पॉयंट आवट करून दाखोवंक जाय की बाबा हें तुमी चुकता म्हणून आनी हें तुमी हुशार जनता सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस गोंयचो आमचो इलेक्टरेट आनी हें तकलेन धरून कितें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी भिवपाची गरज ना हांगा तरी भिवपाची गरज ना फातोर्डा भायर भिले जाल्यार दुसरे भशेन तांकां दुसरे भशेन सांगूं येता हांगा भिवपाची गरज ना आमी आहात पूण तुमीच जर अशी तशी आहा जाल्यार आमी ना हें तुमकां सांगता म्हाकाय वाज जाय जाता ओपोजिशन बोवाळ बोवाळ मारता कांय जायना तुमचो जर सपोर्ट ना जाल्यार आमी ना म्हणून तुमकां पडते विचारता आसा तुमी काय ना आतां आमी हें इलेक्शन जिखपा खातीर कॉर्नर मिटिंग्यो करूंक जाय बीजेपीन कॉर्नर मिटींग केलें आमी करूंक जाय हांवें वर्करांक एक कडेन हाडून जेवण बिवण दवरून अशें कित्याक केल्लें कित्याक मातशें आमची स्टायल दुसऱ्या मतदारसंघात स्टायल दुसरी सो हांव क्लियर आमचे मातशे वोटर पॉश ताका तशेंच पॉश म्हाका दवरूंक जाय पूण जर घराघरांनी येवंक जाय जाल्यार घराघरांनी येवपाक हांव तयार आहा दर कित्याक मडगांव जर वतले जाल्यार हांगा टायम कमी मेळटलो पूण दर करूंकूच जाय ते एक नांवा खातीर एक तें हें आसता पळय कन्वेन्शन कशें हें केलें ना जाल्यार जायना म्हणून तें तशें जर आसा जाल्यार तें करपाक आमची तयारी आहा कॅन्डिडेट तुमकां बरो दिल्लो आसा तुमकां जर कोणाकूय कितें प्रश्न आहा ते तुमी म्हाका विचारूंक जाता ताका विचारूंक जाता आमी सगळे एक जाल्ले आहा आतां तरी आमी एक आसात आनी आमी एक उरचे अशें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा आनी आमी जर एक उरना जाल्यार आमकांय फुडार ना आनी बीजेपीच फुडें जिखतली इंडिया आयल्यात पूण तें मुगीच जावंक ना इंडिया आयल्यात पूण तें सगळ्यांक कळिल्लें आहा की आमी झगडले जाल्यार ते जिखतले म्हणून ताज्या खातीर आमी एक जाले
तातूंत व्हडलें अजाप ना, सादें गणीत तें की इतली मात बेन्झीन सांगना ते भशेन ती 37% वर्सीस आवर 63%. 63 फुट्टा 37 जिखता. हे सगळ्या कडेन रायटीस गव्हर्मेंट, सगळ्या कडेन जगभर, हंगरी, पोलंड, सगळ्या कडेन हेच चालू आहा की डिव्हिजन ऑफ द सोशलिस्ट वोट, लेफ्ट ऑफ सेंटर वोट आनी द रायट विन्स. हे सदांच चालू आहा आनी हे इंडियेक ते हाजे फुडें पाविल्लें आहा. सो हाजे खातीर हांव एक मागता, कोणाकूय तर दिसता की हे आमचे धर्मा खातीर इलेक्शन, हे धर्मा खातीर इलेक्शन न्ही, हे आमचे देशा खातीर इलेक्शन, आमचे भुरग्यां खातीर इलेक्शन, आमचे नातरां खातीर इलेक्शन, हें चिंतून तुमी सगळ्यांनी एक रावलें आनी तुमचे सोयरे भायर आसतले, दुसऱ्या मतदारसंघात आसतले, थंय हो एकवट तुमी व्हरूंक जाय ही म्हाका खात्री आहा. तुमी एकवट व्हरतले. हां, आतां मशिनाचें कितें जाता, तुका खूब जाण सांगता आसतले की मशिनां मॅनिप्युलेट केल्या वा आनी कितें केलां, तें टेन्शन घेवं नाका. मशिनां जर मॅनिप्युलेट केल्ली गोंयांत, UP, बिहार जावंक शकता. गोंयांत केल्ली जाल्यार हांव तेन्ना पडपाचो. हांव आनी जिखूंक शकतालो कित्याक दोनूय मेजर पार्टी म्हणजे पोंत राखले. हांव आनी खंयचो जिखता तातूंत. सो हांव चिकलो आलो तर मशीन सारकें आहा अजून मेरेन तरी कितें अशें आसा म्हणून आमी धरचें. तें जर ना जाल्यार तें रागान दामचें. तें बटन मोडटा तितल्या रागान तुमी दामूंक जाय आनी हें तुमी दामतले अशें हांव खात्री दवरतां. उमेदवार बरो आहा, हांव चड टायम घेना. जर कितेंय कोणाक प्रश्न आहा, कितें ऑर्गनायज करपा खातीर कितें इंटरनली जाय जाल्यार ती करूं येता. रामनाथ तुमकां सगळ्यांक कोण वॉर्ड इंचार्ज आहा तुमकां सगळ्यांक मेळटलो. आमचे कावन्सिलर जंय आहा ते आमी कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेतले. आमची जी नवी आयल्यात बाय सियोला आनी बाब संदेश तलेकार तांचीय आमी इनपुट्स घेतले आनी आमी एकवटान झगडून बाब विरियातो फेर्नांडीसाक आमच्या मतदारसंघात बरी कम्फर्टेबल लीड दितले. जी लीड ताका आनी खंय चुकली जाल्यार ही ताची पोट भरची अशी आमी दिवंक जाय. ताचे खातीर आमी संकल्प करुया आनी विजय तुमकां आमचोच आसतलो. ते बरें. कैप्टन विरियातो तू मागे बढ़ो. माची बसा, एकच मिनिट बसा, एकच मिनिट. कैप्टन विरियातो तू मागे बढ़ो. सगळ्यांनी हात वयर काढून कैप्टन विरियातो तू मागे बढ़ो. कैप्टन विरियातो तू मागे बढ़ो. बाब विजयान सांगला आमकां मडगांव वचपा जाय. बाब सावियो सांगता 23 तारखेक 23rd सांजेच्या 4 वरांचेर बँक ऑफ इंडिया कडच्यान सेंट सेबेस्टियन चर्च आख्या थंय पर्यंत एक पदयात्रा जातली आनी त्या दिसा आमी मडगांवां एंट्री करतले. सगळ्या लागीं मागता जमता तितल्या जाणांनी मडगांवां त्या दीस येवचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा, सगळ्यांनी जेवनूच वचचें. देव बरें करूं.